नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिजा दर्शक बंधु मो सांगर आज अछंती डॉक्टर आलोक कानूनगो तांको सहित आज गोटे बहुत बड़ डिस्कशन आमे करिबा गोटे इम्पोर्टेंट डिजीज विषय रे एवं तार कौन करा जाय परिबो एक्चुअली आमे जो इन्फॉर्मेशन टी आमे पाइलु सेटा केते दूर सेटा सत्य कि मिछ से कथा मध्ये आलोचना करिबा। सर नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत। नमस्कार सर गोटे कथा होची आजिर विषय वस्तु आमे एया रखिलु जे घरे घरे वर्तमान डायबिटीज घरे घरे वर्तमान मोटापा वृद्धि एई सब जिनसर जेतेबेले गोटे कुहा जाउची प्रतिकार जेतेबेले समस्ते खोजुचंती तार प्रतिकार पाउनांती एवं ता भितरे गोटे मेसेज आसुची जे ओजेम्पिक जो इंजेक्शन जदि निया जाउची तार संपूर्ण भाव रे डायबिटीज मुक्त हेई परिबो आउ जदि से ओजेम्पिक निया जाउची ताले मोटापारु मध्य रक्षा करा जाय परिबो आउ ये मेडिसिन आउ जो इंजेक्शन टा जो कथा मु कहली एटा बहुत कॉस्टली अछि आउ सब जगह अवेलेबल नुह मते टिके आपण या विषय टिके इन्फॉर्मेशन दियंतु सर। ओजेम्पिक बेले जो मॉलिक्यूल कथा एते आलोचना होची अमेरिका रे मिलिलानी अन्य देश रे मिलिलानी भारत रे मध्य चोरा रे मिलिलानी आसिकरी सेटा होची सीमाग्लूटाइड बेली गोटे मॉलिक्यूल GLP-1 रिसेप्टर आगोनिस्ट आम पेट भितरे गोटे क्षुद्र अंतर रे गोटे हार्मोन झरे ता ना होची GLP-1 ग्लूकागन लाइक पॉलीपेप्टाइड सो ता काम होची से इंसुलिन को झरिबारे सहाय्य करे फल रे सुगर कमी जाए तेणु तार जीवन होची मात्र 2 मिनिट बाहरिबार 2 मिनिट भितरे से जेती काम करिवो तापरे नष्ट हो जाए। वर्तमान जो सीमाग्लूटाइड बाहरला सी तार शक्ति टाको बढ़ेला ओ से अधिक समय काम करी सुगर को केवल कंट्रोल करूनी से आपनकर मोटापा जहाँ आपण कहउथिले ओजन मध्य कमौछि। सीमाग्लूटाइड 3 रकम आसीछि गोटे हला ओरल सीमाग्लूटाइड पार्टी बाटे हमर लोक एठी भारत रे मिलुछि रेबेलसस बेली मिलुछि ताकू खाउचंती 3 मिलीग्राम 7 मिलीग्राम बा 14 मिलीग्राम रे मोर तो केतेक पेशेंट अछंती जो माने डायबिटीज थाई ताकू खाउचंती तांकर ओजन 15 किलो 20 किलो मध्य कमिलानी तो आडे साइड इफेक्ट रोनी एपर्यंत साइड इफेक्ट किसी जଣା पड़ने से कंट्रोल करूची खाली ओजन कमौनी कि सुगर कमौनी आम देह भितरे जो बाकी 8-10 टा कारणरू डायबिटीज रो कॉम्प्लिकेशन हुए ताकू मध्य ओरल सीमाग्लूटाइड कमौची जेमति कि आपन लिवर हार्ट किडनी ये सब ठीक होची किडनी फेल्युअर को अटकाउची हार्ट फेल्युअर और हार्ट प्रॉब्लम को अटकाउची सडन डेथ को अटकाउची एटा गोटे भारी बड़ जिनिस आ एबे रिसेंट तथ्य होची जे जो फैटी लिवर बा सिरोसिस आडू जोटा निये ताकू मध्य सीमाग्लूटाइड कम करूची तेणु से गोटे आंतर्जातिक ट्रायल होतिला मु ता धेरे जणे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर तेणु आमे देखिलु गवेषणा करी जे से बहुत भलो गुण दउची ओरल सीमाग्लूटाइड चलीची अमेरिका रे ओजेम्पिक तार इंजेक्टेबल फॉर्म टा व्यवहार होची सेटा भारत को एबे आसीबो बहुत शीघ्र आसी जीवो आउ तार आउ गोटे मॉलिक्यूल अछि केते सर प्राइस तार रहउची ओरल सीमाग्लूटाइड मासुकू बटिकाटा मासुकू गोटाका 330 टंका मासुकू 10,000 टंका खर्च हबो अति कम रे आपण वर्षे खाइबा पड़िबो न खाइले फल मिलिबनी ओजेम्पिक रो दाम मासुकू सर 10,000 टंका लेखाए आपण को वर्षे खाइले जायके आपनकर ओजन कमेबो ओजन 6 मास बेलू कमिबा आरंभ होउछ 3 मास रु 6 मास भितरे ओजन कमुची तार मूल उद्देश्य ओजन कमेबा नुहे तार गोटे बड़ भाई उगोभी बेली सेटा इंजेक्शन आसुची सप्ताह रे थरे सेटा से भी आउ 3-4 मास रे मिलिबो ता काम होची ओजन केवल कमेबो आउ डायबिटीज न थाई ए जो आरो सीमाग्लूटाइड बा ओजेम्पिक केवल डायबिटीज रोगी को देई हबो किंतु उगोभी जोटा अछि तार सेटा नॉन डायबिटिक डायबिटीज नथिले भी केवल मोटा लोक माने ताको नै ओजन कमी परिबे तेणु एटा सीमाग्लूटाइड दिन को थरे ओजेम्पिक 7 दिन थरे उगोभी भी 7 दिन थरे सबक्यूटानियसली निया जीवो
ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ଆର ସେମିତି ଆଉ କିଛି କ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ବାହାରିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତା ଓଜନ 15% କମେଇ ଦବ ବା 15 କିଲୋ କମେଇ ଦବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଡାଇବେଟିସ୍ ରେମିସନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ କେତେକ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏ ଓଜନ କମେଇ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ହେଇଯିବ। ରହିବନି, କମିଯିବ। ସେଇଆକୁ କେତେକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଭଲ କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ସାର୍ ଏଇ ଓଜୋବିକଟା ଏଟା ମେଡିସିନ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାର୍? ଏଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ମାନେ 7 ଦିନ ଥରେ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ମୋଟା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବେ ନା ଟାବଲେଟ ଖାଇବେ? ସେମାନେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ନେବେନି, ଏ ଟାବଲେଟ କିମ୍ବା ଓଜେମ୍ପିକ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାର ମୋଟାପା ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ କମେଇ, କଣ? ତାର ୱିଗୋଭି, WEGOVY ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତାର ଆସୁଛି। ସେଇଟା ସେଇ ଓଜେମ୍ପିକ ର ସେଇ ଓଜେମ୍ପିକ ଯାହା, ତା ଡୋଜ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଓଜେମ୍ପିକ କୁ ଆମେ ଓରାଲ ସିମାଗ୍ଲୁଟାଡି କୁ 0.3, 0.7, 0.14 ଯାଏ ଯାଉଛୁ। ଓଜେମ୍ପିକ ଆଜ୍ଞା କୁ ଆମେ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଯାଏ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ୱିଗୋଭି କୁ ଆମେ 2.4 ମିଲିଗ୍ରାମ ଯାଏ ନେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ଡୋଜରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କମେଇବ। ଆଚ୍ଛା। ତା ଦାମ କିନ୍ତୁ କେତେ ହବ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିନି। ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡା ସବୁ ରେଟ୍ କମ ଥାଏ। ନାଇଁ, ଆମେରିକାରେ ତ 5 ଗୁଣ ଦାମ, 10 ଗୁଣ ଦାମ, ଡଲାର ପ୍ରାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା $5 ମିଳୁଛି ଓରାଲ ସିମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ, ହୁଁ $6 ରେ। ହୁଁ ସେ ବଟିକା ଟା ତ ସେଠି $50 ବାହାରେ। ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ରୋଜଗାର କରି ସେ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବାନି। ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାହାରିଗଲାଣି, ଆଚ୍ଛା ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ଭାରତକୁ ଆଇଲାଣି। ଆଜ୍ଞା କଲିକତାରେ ଇଏରେ ସବୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ପାଖ ଦେଶ ଦେଇ ବର୍ଡରରେ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସେଇ ଟାଇପ ର କରିକିରି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇ ଆଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଅରିଜିନାଲ ମଲିକ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ହେଇଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଓ ତାର ଫଳ କଣ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ସେଇ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଓଜେମ୍ପିକ ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାଫି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 20-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଥର ଇନସୁଲିନ ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଓଜେମ୍ପିକ ୟୁଜ କରିବେ ତ ଲାଭଟା କଣ ହବ? ଯଦିଓ ଏଟା ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହବ। ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଏଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହଉଛି। ମୋର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସେ ସବୁ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁଲିନ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡୋଜ ଯାଏ ଆମେ ଗଲୁ, ଟାବଲେଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କିଡନୀ ବି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଓରାଲ ସିମାଗ୍ଲୁଟାଇଡ ବା ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ବର୍ଗର ଲିରା ଗ୍ଲୁଟାଇଡ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାଙ୍କ କିଡନୀ ନର୍ମାଲ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ GLP-1 ଆଗୋନିଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ବା ଏଇ ଧରଣର ଔଷଧକୁ ଡାଇବେଟିସ ର ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି। ଆଗେ ମେଟଫର୍ମିନ କୁ କୁହାହଉଥିଲା ଯେ ଏହା ଡାଇବେଟିସ ର ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ବା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲାଇକୋମେଟ ବା ଯୋଉ ମେଟଫର୍ମିନ। ଏବେ କୁହାହଉଛି ମେଟଫର୍ମିନ ହେଇପାରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଆକୁ ବି ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଓମିନସ ଅକ୍ଟେଟ ବା ଯୋଉ 8ଟା କାରଣରୁ ଡାଇବେଟିସ ହୁଏ, ବା ଏବେ ତାକୁ 10ଟା କାରଣ ଧରାଗଲାଣି, ସବୁତିକ କାରଣରେ ଏଇ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଟିକା ବା ଇନସୁଲିନ ବା କେହି ଡାଇବେଟିସ ର ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକାରୀ ଅଂଶକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଏଇ କେବଳ ଅଟକଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତେଣୁ ବହୁତ ଏହା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସାର୍। ଭଲ।
आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर गोटे भल कथा आपण कहले जे डायबिटीज को जदियो आम संपूर्ण भाव में क्योर करा किंतु एटा गोटे बहुत भल पदक्षेप जदि आम डायबिटीज हूँ। अच्छा सर आउ गोटे प्रश्न मोर थिला जो मानकर बिल्कुल डायबिटीज नाही से अत्यधिक मोटा भी नाही मात्र से मेंटेन करने ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ମିडिଆ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବନି? एटा रेकमेंडेड नुहे किंतु बहुत सेलिब्रिटी नौचंती सी ता आज्ञा संगे जिम करूचंती ए खाली औषध खाइले हबनी बा आज्ञा इंजेक्शन नेले हबनी आपण डाइट कंट्रोल करिवे और एक्सरसाइज करिवे और वेट आज्ञा ट्रेनिंग नेबे ताले आपण मसल ठीक रहइबो आपण फिगर ठीक रहइबो सब ठीक रहइबो माने आज्ञा डाइट एंड एक्सरसाइज बा लाइफस्टाइल को चेंज न करी खाली औषध ऊपर निर्भर कले किछ फल मिलिबनी। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर एते सुंदर आज्ञा भाव इनफॉरमेशन अपन देथिबे नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा बा के खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी आ प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पके बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर।